हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो डोसी और अपोजिशन ली थी उससे ज़ाहिर है एज एक्सपेक्टेड हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसे रद्द कर दिया और उसे कहा कि ये पाकिस्तान की एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ताहम जो बात दिलचस्प हुई कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़े जनरलाइज टर्म्स में पाकिस्तान के इल्ज़ामात को रद्द किया, किसी स्पेसिफिक चीज़ का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन की तारीफ़ की, उसे एक बहुत शानदार शख्स करार दिया और फवाद चौधरी ने असम्बली के अंदर ये माना कि पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला कराया होगा। यूँ जनरलाइज टर्म में उसे रद्द किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक जवाब जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। पाकिस्तान की जो ये नई असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पाकिस्तान अब खुल के हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसकी क्या अहमियत है, किस हद तक कामयाब होगी, ये कहाँ तक जा पाएगी। जबकि प्रोसेस भी शुरू किया है पाकिस्तान ने P5 कंट्रीज़ को और अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफ करने का, जो 2 दिन जारी रहेगा, आज और कल के दिन। तो इसकी अहमियत के हवाले से हम बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कमेंट कर दूं जो आज की ताज़ा डेवलपमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, जहाँ के नताइज जो हैं वो अब तकरीबन बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं। जहाँ तकरीबन 9 या 10 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती नज़र आती है, 7 सीटों पे आज़ाद उम्मीदवार जीते नज़र आते हैं, 3 सीटों पर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते नज़र आती है, 2 सीटों पे PMLN जो है वो जीते नज़र आती है। अपोजिशन की जमातों का कहना है कि इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में बड़ी भारी तरीके से रिगिंग हुई है और वज़ीर और वो इसके ख़िलाफ़ धरना देंगे, इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाएंगे। और दूसरी तरफ हुक्मरान जमात जो सेंट्रल वफाकी हुकूमत की पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपोजिशन के नैरेटिव या अपोजिशन के बयानिया को रद्द कर दिया। ग़ालिबन दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना तो कोई बहुत यहाँ पे रिगिंग हमें नज़र आती है और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि अपोजिशन के बयानिया को रद्द कर दिया है। जो असल बात हमें समझ आती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसी किस्म का फ़ैसला किया है जैसा वो आज तक हमेशा करते चले आए हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, वहाँ के वोट मैनेजर्स को इसका एहसास है कि उनके काम तभी होंगे, उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तभी आगे बढ़ पाएंगे, उनकी चीज़ें, उनके मंसूबे आवाम से किए वादे तभी पूरे होंगे जब वफाकी हुकूमत के वज़रा की, वहाँ की मिनिस्ट्रीज़, वहाँ के डिपार्टमेंट्स की उन्हें सपोर्ट हासिल रहेगी। यही वजह है कि 2010 में गिलगित बल्तिस्तान जब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब नज़र आई, उसने हुकूमत बनाई। 2015 में जब वफाक में PMLN की हुकूमत थी, उस वक़्त PMLN जो है उसने कामयाबी हासिल की और 2020 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। एक फ़र्क जो नज़र आता है इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से वो ये कि जब 2010 और 2015 में PPP और PMLN की पार्टीज़ हुकूमत कर रही थी तो बहुत बड़ी भारी तादाद से जीतने वाली पार्टी जो है उसको 16, 17, 18, 19 इस किस्म की सीटें जो हैं वो मिली हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को महज 10 सीटें यहाँ पर मिली हैं, जिससे बज़ाते खुद यही तासुर मिल रहा है कि ये इलेक्शन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर और शफाफ हुए थे। अब आते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इशूज़ पे। 3 इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब भारत में, हिंदुस्तान में एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान के डिप्लोमेट रहे हैं और मुंबई की जो दहशतगर्दी थी उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हिंदुस्तान में। बहुत ही टुमल्शियस और बहुत ही मुश्किल वो एक टाइम पीरियड था। मेरे साथ हैं जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम से बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे अफ़गानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि आप चूँकि अक्सर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो विज़न है वो पीस का विज़न है अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन जिस किस्म की बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एविडेंसेस हमारे सामने आई हैं, जहां अब एक हमें यानी जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन आई है कि कैसे काबुल के अंदर बैठे हुए हिंदुस्तान के जो एजेंट्स हैं, एक नए कर्नल राजेश जो हैं वो भी सामने आए हैं, सब कुछ है, और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ टेरर आउटफिट्स हैं, जिसमें वो टेरर आउटफिट्स भी हैं जो TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं और जो बलोचिस्तान के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, BLA, BLF और BRA, उनको मुत्तहद करना, उनके ज़रिए पाकिस्तान भर में कार्रवाइयाँ करवाना, उसे कैसे इंडियन इंटेलिजेंस अफगानिस्तान से कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर्ड एविडेंस है, इंटरकनेक्टेड एविडेंस है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उनके अमाउंट, सब कुछ, इसके बाद भी क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो एक विजन है अफगानिस्तान के हवाले से वो पीस का है और डिस्टर्बेंस का नहीं?
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس، جیسے کہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں، جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے، جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں، ٹرائبل ایریا میں، اگر ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو پھر تو بات آگے جانی چاہیے اور ان لوگوں کو جو ان کے سہولت کار ہیں یا جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے بحث پہ انہوں نے بلوچستان میں گوادر سے لے کے یہاں پشاور تک، ٹرائبل ایریا تک کارروائیاں کی ہیں، کوشش کی ہے، ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ٹرائل جو ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو یہ ٹرائل ریزلٹ ہوگا، ان کی کنوکشن میں ریزلٹ ہوگا، ان کا نتیجہ یہ کنوکشن ہوگا، تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل سے ہو کر گزرے ہیں اور ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمبیسڈر صاحب، پرابلم یہ ہے اس آرگومنٹ کے اندر کہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ نیسیسریلی کوئی پاکستان کی سرزمین میں یا پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہے، یہ تو انفارمیشن کے طور پر ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ یہ جس آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ تمام لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ گرفتار ہیں۔ فار انسٹنس اللہ نظر کے بارے میں بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے۔ تو یہاں تو ایک انفارمیشن پریزنٹ کی گئی ہے، آپ تو جو آرگومنٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ تو ہندوستان بھی نہیں کر سکا ابھی تک۔ دیکھیے، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر، ان کے انوالومنٹ کے بغیر ہندوستان یہاں پہ کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں، آخر انہوں نے ہوا میں تو کوئی کارروائی نہیں کی، انہوں نے زمین پہ کارروائی کی ہے، یہاں پہ آپ کے بلوچستان میں کارروائی کی ہے، ان کو سپورٹ، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا ہے، یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ آخر آپ کے پاس جب اتنے ثبوت ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا۔ 5 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، ٹرائبل ایریا میں، تو ان کے خلاف تو آپ کارروائی شروع کر لیں۔ یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں۔ اگر ایکوزیشنز کے پش پہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، تو آپ آگے جائیں اور ان کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کریں، عدالتوں میں ان کو لے جائیں، تب جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی ویژن کی بات ہے افغانستان میں، دیکھیے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہنا یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا، افغانستان کے ساحل کو استعمال کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کرتا رہا ہو اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے، لیکن جہاں تک افغانستان کی اپنی امن کی بات ہے، وہ تو ہندوستان کے انٹرسٹ میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہائیڈرو کاربن وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چابہار سڑک انہوں نے بنائی ہے، تو یہ تو اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو ایک سپرنگ بورڈ مل جائے، ان کو ایک برج ہیڈ مل جائے، تاکہ سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کر کے ان کے ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادہ کریں۔ تو یہاں تو ان کو امن کی ضرورت ہے، لیکن وہ